بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مبتدا و خبرہ ما بعدہ خلاف للزجاج۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ موز اور منز کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ موز اور موز کی ترکیب میں مشہور دو قول ہیں۔ ایک قول وہ ہے جسے مصنف رحمۃ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور یہ جمہور کا قول ہے کہ موز اور منز یہ مبتدا ہوتے ہیں اور ان کے بعد آنے والی عبارت اس کی خبر ہوتی ہے، اور چونکہ یہ دونوں اضافت کی تعویل میں ہوتے ہیں، جیسے پیچھے کل کے سبق میں گزرا تھا کہ دو معنوں کے لیے آتے ہیں، ایک اول مدت بیان کرنے کے لیے اور نمبر دو کل مدت بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ تعویلاً اول المدت اور جمیع المدت کی تعویل میں ہوتے ہیں، اور اضافت سے چونکہ کلمہ معرفہ ہو جاتا ہے، لہذا مز اور منز حکماً معرفہ ہیں، اس لیے ان کا مبتدا واقع ہونا درست ہے، اور بعد والا جو عبارت ہوگی وہ اس کی خبر ہو جائے گی۔ دوسرا قول ہے خلاف للزجاج، امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مز اور منز کیونکہ دونوں ظرف ہیں، لہذا یہ خبر مقدم ہوں گے، اور ان کے بعد جو عبارت ہوگی وہ مبتدا مؤخر ہوگی، اس لیے کہ موز اور منز نکرہ ہیں کہ ان کے نزدیک، امام زجاج کے نزدیک یہ موز اور منز نکرہ ہیں، تو نکرہ مبتدا واقع تو نہیں ہوتا، اور بعد میں جیسے مثلا یوم الجمعہ عبارت ہے، السنہ کی عبارت ہے، ما رأیت مز یوم الجمعہ ما رأیت منز السنہ، وہ معرفہ ہیں، لہذا یہ موز اور منز ہو جائیں گے خبر مقدم، اور بعد والی جو عبارت ہے وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گی۔ وہ مبتدا و خبر ما بعد، اور یہ مبتدا ہوں گے اور اس کے ما بعد عبارت اس کی خبر ہوگی، خلاف للزجاج، برخلاف امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ۔ ومنها لدا ولدن، حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظروف مبنیہ میں سے ایک لدا ہے، الف مکسورہ کے ساتھ، لدا، دال، اس کے بعد یا، اور اس کے اوپر کھڑی زبر الف مکسورہ، لدا۔ اور دوسرا ہے لدن، یہ بھی چونکہ لازم الاضافت ہیں، اس لیے لازم الاضافت ہونے کی وجہ سے یہ اس کے معنی قبل و بعدوں کی وجہ، غایات کی طرح ہونے کی وجہ سے، ان کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتے ہیں، اور لدا اور لدن معنی دونوں کا عندہ ہے، من لدن حکیم حکیم خبیر، اللہ حکیم اور خبیر کے پاس، طرف، طرف سے، من لدن کا اپنی طرف سے، تو یہ عندہ اور طرف، عربی میں عندہ اور اردو میں طرف کا معنی کرتے ہیں۔ وقت یا لدن، یہ لدن کے پڑھنے کی کئی طریقے ہیں، وہ مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ دال ساکن، لام کی فتح، نون کے کسرہ کے ساتھ لدن، نون کے سکون ماقبل کسرہ کے ساتھ لدن، لام کے سکون ماقبل ضمہ اور نون کے کسرہ کے ساتھ لدن، اور نون کو حذف کر کے دال کے ساکن کرتے ہیں لد، ماقبل فتح ہو لد، نون کو حذف کر کے دال کو ساکن کر کے ماقبل ضمہ دیں لد، اور نون کو حذف کر کے دال کو ضمہ دیں ماقبل کو فتح دیں لدو۔ یہ سارے کے سارے لدن کے پڑھنے کے طریقے ہیں۔ ومنا قطو، اسی طرح مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظروف مبنیہ میں سے ایک قطو ہے، للماضی المنفی، یہ ماضی منفی کے لیے آتا ہے اور نفی کو زمانہ ماضی میں عام کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ نفی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے۔ ما رأیتہ قط، اس کا معنی ہے کہ میں نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا، نہ دیکھنا پچھلے سارے ماضی کے زمانے میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے مبنی ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ بعض لغات میں دو حرفوں پر مشتمل ہوتا ہے، قط، ایک لغت اس کی ہے کاف اور تو ساکن قط، تو اس میں صرف دو لفظ ہیں۔ اسی طرح اعوذ للمستقبل المنفی ہے، یہ قطو کے مقابلے میں آتا ہے،
आउज़ो आता है मुस्तकबिल मनफी के लिए, कद तो माजी मनफी के लिए था। और इसी तरह जिस तरह माजी ये कद तो माजी की नफ़ी में इस्तिग़राक़ पैदा करता है, ऐसा ही औज़ो भी मुस्तकबिल की नफ़ी में इस्तिग़राक़ पैदा करने का फ़ायदा देता है। और औज़ो का माना है अबदन से किया जाता है, हमेशा। जैसे कद तो कभी भी के माने में होता था, औज़ो ये अबदन के माना में किया। ला अफ़अलुहु औज़ो, इसका माना है ला अफ़अलुहु अबदन, मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये लाम इस्तिग़राक़ के माने का मुतज़म्मन होता है और दूसरा फ़ी के माने का भी मुतज़म्मन होता है, इसलिए ये मबनी होता है। लाम इस्तिग़राक़ और फ़ी दोनों हरफ़ हैं चूँकि, तो हरफ़ के माने को मुतज़म्मन होने की वजह से ये मबनी होता है। व ज़ुरूफ़ुल मुज़ाफ़तु इलल जुमलति व इज़ यजूज़ु बिनाउ अलल फ़त्ह। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह एक कायदा बयान फरमा रहे हैं। कायदा ये है कि वो अस्माए ज़ुरूफ़ जो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होते हैं, लेकिन इज़ाफ़त इलल जुमला उनके लिए लाज़िम नहीं है। मुज़ाफ़ जुमले की तरफ होते हैं, लेकिन जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होना उनके लिए लाज़िम नहीं है। अज़्ज़ुरूफ़ुल मुज़ाफ़तु इलल जुमलति, जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होने वाले अस्माए ज़ुरूफ़, लेकिन ज़रा इज़ाफ़त इनके लिए लाज़िम नहीं है कि जब भी इस्तेमाल होंगे तो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होंगे, उसके बगैर इस्तेमाल नहीं होते, ऐसा नहीं है। बल्कि जुमले की तरफ मुज़ाफ़ तो होते हैं, लेकिन कभी होते हैं, कभी नहीं भी होते। जैसे लफ्ज़ यौम है, लफ्ज़ हीन है। अब हीनुन मिनद हल अता अलल इंसाने हीनुन मिनद्दारे, अब हीनुन ये आगे जुमले की तरफ मुज़ाफ़ नहीं है यहाँ। और इसी तरह यौम ला यनफ़उ माज़रतुहुम, और इसी तरह यौम और भी बहुत सारी जगह जिनमें मुज़ाफ़ नहीं होता। तो ये जो क्या कहते हैं इसको, अस्मा हैं, इन अस्माए ज़ुरूफ़ और इसी तरह व इज़, दूसरा है इज़ ज़र्फ़िया, जिसकी तफ़सील पीछे गुज़र चुकी थी। इनको मबनी बर फ़तह करार देना भी मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि जायज़ है। यजूज़ु बिनाउ अलल फ़त्ह, मबनी बर फ़तह करार देना भी जायज़ है। इसलिए कि जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होने की सूरत में लाज़िमुल इज़ाफ़त ज़ुरूफ़ के मुशाबे हो जाते हैं, जैसे क़ब्ल व बाद होते हैं, वो लाज़िमुल इज़ाफ़त है। लेकिन ये लाज़िमुल इज़ाफ़त नहीं है, लेकिन चूँकि मुज़ाफ़ तो होते हैं ना, इसलिए इस मुज़ाफ़त की वजह से ये उन ज़ुरूफ़ के मुशाबे हो गए जो लाज़िमुल इज़ाफ़त हैं। और दूसरी सूरत इसमें यजूज़ु बिनाउ के मुकाबले में ये है कि इन्हें अपनी असल पर रखते हुए मुअरब करार देना भी जायज़ है। व ज़ुरूफ़ुल मुज़ाफ़तु इलल जुमलति, और वो ज़ुरूफ़ जो अस्माए ज़ुरूफ़ जो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ होते हैं, व इज़, और इसी तरह इज़ है, यजूज़ु बिनाउ अलल फ़त्ह, इनको मबनी बर फ़तह करार देना भी जायज़ है और मुअरब पढ़ना भी अपनी असल के मुताबिक रखना जायज़ है। व कज़ालिका मिस्लु व गैरु मआ मा व अन व अन्ना। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ुरूफ़ मुज़ाफ़ इलल जुमला की तरह दो लफ्ज़ और हैं जिन्हें मोरब पढ़ना भी जायज़ है और मबनी बर फ़तह पढ़ना भी जायज़ है। मोरब असल होने की वजह से, और मबनी इसलिए कि ये भी मुबहम होते हैं। मुबहम होने की वजह से दूसरी चीज़ के मोहताज होते हैं, तो ज़ुरूफ़ की तरह जो जुमले की तरफ मुज़ाफ़ ज़ुरूफ़ होते हैं उनकी तरह हो जाते हैं, लिहाज़ा उनकी मुशाबहत की वजह से मबनी हो जाएंगे। और वो दो लफ्ज़ कौन है? एक है लफ्ज़ मिसल, कज़ालिका मिसलु, लफ्ज़ मिसल है, और दूसरा है लफ्ज़ गैरो, जबकि मा मस्दरिया, अन मस्दरिया या अन्ना के साथ बाद वाक़या हो। जब ये दोनों मा मस्दरिया, अन मुख़फ़्फ़फ़ मिनल मुसक़्क़ला, अन मस्दरिया जिसको कहते हैं, और अन्ना इनके साथ आ जाए ना, तो फिर ये भी मबनी बर फ़तह भी क़रार पढ़े जा सकते हैं और इनको भी मोरब भी पढ़ा जा सकता है। कौली मिस्लु मा क़ाला ज़ैदुन, जैसे कुरान करीम में आता है इन्नहु लहक़्क़ुन मिस्ला मा अन्नकुम तंतिक़ून। इसमें दो किरातें हैं, मिस्लु मा अन्नकुम तंतिक़ून और मिस्ला मा अन्नकुम तंतिक़ून। मिस्ला होगा तो ये मबनी बर फ़तह हो जाएगा, और मिस्लु होगा तो ये
انہ لحق میں حق کی صفت ہونے کی وجہ سے دونوں مرفوع ہو جائے گا. تو ان الفاظ کو بھی مبنی بر فتح بھی پڑھنا جائز ہے اور مورو پڑھنا بھی جائز. یہ مبنیات یہاں مکمل ہو گئے. آگے انشاءاللہ مرفوع نہ کرائے وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ.